بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وتحنن على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين يا ربي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين يا ربي. صلاة تملأ العرش وما حوى تحول بيننا وبين شر وما نوى. آمين يا ربي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي أجني على فديسي كان وانشأ على موكلا. آمين. أمي يوم مسيساني ووكلا على بسوكامنه. نعم. شيبو يربوني كما دو بنا كيا على ما مننا. آمين. أنا نيون سرو مولود كوليلا. نعم. ما ole ala kira ko ye alayhi salatu wassalam o ala kira amma blanye fe kata ala yoro fembato ahamina ko ala madlana. Amin. Jurumu kacha Ojubu. jurumi tole kan be ka bashi korola fa Namu. chewula musola jurumu mun lona ani mi malo Namu. e rabola mi kalama ani mabo mi kalama Namu. nala ya fala bana Abana. mani ne ala fe ka ya fa jurumu ma ala bo kala. Amin ya rabbi. Nafolo ko be mo wala Namu. bere fe ka nafolo soro Ojubu. ni nafolo soro la ka silamaya dilan ka ala ko kɛ ka balimaya dilan ko nafolo jama ala mo kɛra. Amin ya rabbi. nafolo min bɛna sɔrɔ n'an bɛna an kɔ don ala la Naam. n'an bɛna an kɔ don silamaya ni balimaya la Naam. ka kogo don an n'o nafolo cɛ ala mo kɛra. Amin ya rabbi. don min an ni ala bɛ ɲɔgɔn ye Naam. k'a sɔrɔ ala yɛrɛ sɔnna k'an kunbɛn ni nisɔndiya ye Naam. k'an filɛ n'a ka hinɛ filɛli ye ala mo kɛra. Amin. sijan bɛ ala bolo a barakama ala ma di la ma Amin. rasulu bonya kama sallallahu ala muhammad Sallu taslima. an bɛ zawiya dɔ de da la Naam. an deginen bɛ k'a fɔ an b'a fɔ ko dego ga ka zawiya Wallahi ce. a dego ga nin Naam. cɛkɔrɔba don Oju. maa t'an cɛ man di Ayi. maa dɔgɔw bɛ yan Abi. a balimaw bɛ yan Naam. a ko kɛɲɔgɔnw bɛ yan Ce. muso la ani cɛ la Allahu akbar. mɛ a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ alaw taala ka fɛ ye Naam. an jigi b'a la a bɛ yɔrɔ min a ka ɲi Insha Allah. Naam. an n'u hakili la Naam. sɛku dego ga bɛ yɔrɔ min Naam. alhamdulillah Wa rabbil alamin. a fɔlɔ fɔlɔ Naam. tijaniya den Abiti hakan. n'o ko an b'o fɛ Naam. parce que ni kumana ni ka a généraliser i bɛna mɔgɔw Bi sɛgɛn mɔgɔ sɛgɛ ce. dɔw bɛ se k'a fɔ ko cɛ tɛ Naam. mɛ a tigi fana jo b'ale A fɛ jo b'a fɛ. an tɛ kɛlɛ kow la Ayi. mɛ ni ko n ka na n ta fɔ fana wala i fana kan kɛlɛ I fan ka kɛlɛ tigɛ koyi. an n'u fɛ Naam. tijaniya den Cɛ. ala kosɔn ka tarika kɛ Naam. ka tarika fana wuridi ala kosɔn Naam. ka tarika fana kɛ ka i bɛn ni ala ka kow ye Cɛ. n'i fatula Naam. i bɛ alijinɛ de kɔnɔ Allahu akbar hakan. n'i ka ko wɛrɛ don tijaniya la n ka n t'o ma parce que kow ka ca bi Abiti. n'i k'i yɛrɛ ta don a la Naam. n ka n t'o ma Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ka fɔ cogo min Naam. ka zikuru ninnu kɛ a cogo la Cɛ. ka ban k'i nin kɛlɛ Naam. k'i dusu kɛlɛ Cɛ. ka bɔ ko ma ala ko min kana kɛ Naam. an karamɔgɔ ko ile ye sa Naam. kala b'i le ɲininka an n'u ta Cheikh Ahmad Tijani ta sira nin tɛ Ayi abada. mais o zikuru kɛbagaba le tun ye cɛkɔrɔba nin ye Cɛkɔrɔba ye naamu. o b'an hakili sigi Kojugu. a filanan Naamu. cɛkɔrɔba nin a bolo tun bɛ bɔ Kojugu. a bɛ hɔn kɛ Cɛ. mɔgɔw b'a ye yan Naam. silama dun Naam. a y'a silamaya kɔnɔ a bɛ seli a yɛrɛ de ye Cɛ. a bɛ sun don a yɛrɛ A de ye yɛrɛ ye naam. i bɛ taa heji la i yɛrɛ de ye Naamu. mɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sɔn ka mɔgɔ wɛrɛ jigi tugu Naam. o de bɛ sanfɛ Allahu akbar. Anci. a bɛ faamu Naamu. cɛkɔrɔba min bɔla an bolo Naam. a tun b'o mɔgɔw cɛ ma Kojugu.
alakira alayhi salatu wassalam khairun nasi anfa'uhum linnas alakira ko mɔgɔ min ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan n'a bɛ fɛ k'a tigi lɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw nafa ka tɛmɛ tɔw kan Allahu akbar parce que n'a fɔra ko ka mawludi kɛ mawludi kɔrɔ de ko alakira ka fɛn min fɔ k'an y'a kɛ a k'an kana min kɛ a yɛrɛ tun bɛ min kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ kira ta kira lo ko k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔ min ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan mɔgɔ min bɛ mɔgɔw nafa ka tɛmɛ bɛɛ kan o de kosɔn lahara i bɛna mɔgɔ dɔ ye o k'a sama ko bɛ taa n'a ye alijinɛ kɔnɔ a bɛ n'i le kabako a bɛ n'i le kabako parce que ko cɛ nin bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ala b'a fɔ non ne de ye ala ye ne de ye masa ye mais cɛ nin tun bɛ seli cɛ nin tun bɛ sun a bɛ zaka ni heji kɛ mais a ma dɔ fara a la k'a tɛ jo sɔrɔ parce que jo de bɛ ala ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na a tɛ jo sɔrɔ mais c'est vrai défaut b'a la mais min jala ni ala ye a bɛ mɔgɔw sɔn a bɛ mɔgɔw jigi tugu ala kosɔn yɛrɛ yira tɛ yɛrɛ fɔ tɛ yɛrɛ bonya tɛ a tun b'a kɛ su fɛ a b'a kɛ dogo la m'a don alijinɛ na o kosɔn khairun nasi anfa'uhum linnas cɛkɔrɔba nin tun ye dɔ ye ma fila an sigilen bɛɛ bi Deko ka tɛ yan a fila an sigilen bɛɛ bi Gawusu tɛ yan an sigilen filɛ kɛnɛ kelen kan an ka musokɔrɔba Rahma a tɛ yan an sigilen bɛ kɛnɛ kan min mɔgɔw tun sigilen bɛ kɛnɛ kan n'olu ye a si tɛ yan mais nafa jumɛn de bɛna sɔrɔ olu ye sisan ni nin tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ ka teriya kɛ diɲɛ kosɔn n'a kelen sala a tola la an ye kunun ka bɔ sunɔgɔ la quoi ele kɛla mɔgɔ fɛ ko parce que a bɛ se ka i sɔn ele kɛla mɔgɔ fɛ parce que a bɛ se k'i ya comme bama ka min kɛ sisan ka micro ta ka mɔgɔ dɔ ko fɔ k'i voilà quoi i bɛ ten o de kosɔn ele kɛla fɛ ele tɛ foyi sɔrɔ lahara i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ le ko parce que ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ a bɛ na n jogo yɛlɛma i bɛ kɛ mɔgɔ fɛ ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ a sen bɛ alakira place la n fana bɛ na kɛ alakira manto ɲuman ye mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ fɛ diɲɛ kanu kama n'a y'a sɔrɔ olu lo Deko ka baraji datugula compteur datugula mais an yɛrɛ nana ya bin ka na sigi zawiya da la nin ka na nin kɛ nin o baraji yɛrɛ bɛ sama ka taa di Deko ni Gawusu ni an bamuso ma ni dɔ wɛrɛw ma mun banna o ka ca nin bɛɛ baraji bɛ taa jo ma parce que an ka teriya kɛ ala kosɔn ala mɔgɔ dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ko Abu Darda ale ko kana nasu waraqa la shawqa fihi fasara nasu shawqa la waraqa fihi Abu Darda ko mɔgɔw tun kɛra fɔlɔ mɔgɔw fɔlɔ ala mɔgɔ o tun bɛ ala ko ka teriya kɛ o tun ye filaburu de ye ŋɔni t'o la bi mɔgɔw kɛra ŋɔni ye filaburu tɛ mɔgɔw kɛra ŋɔni ye dɛ i ni min ka di ale de b'i sɔrɔ jugu yɔrɔ jan o ka fisa ka tɛmɛ nin jugu la min b'i kɔrɔ a b'i lɔn dɛ ala a b'i dɔn n'a ka b'i sen kari a ka kari yɔrɔ lɔ n'a ka b'i bolo kari a ka kari yɔrɔ lɔ ele k'i disi bɛ dayɛlɛ ka bɛɛ fɔ a ye a bɛ yɛlɛnini kɛ ten mais n'a k'i bɛ a b'i minɛ don min a bɛ juguya n'ala ma don a cɛ i ka baara sɔrɔ mɔgɔw yɛlɛmana mɔgɔw tun ye yiri de ye filaburu ŋɔni t'a la o bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ mais o bɛ ɲini ka ban walama a banna mɔgɔ bɛɛ ye ŋɔni dɔ le ko Sɛkulu Junɛdi ma a ko Junɛdi ne nana kɔrɔsi ne ma ye métaireya kɛ ni mɔgɔ min ye a ko cogo di ko parce que mɔgɔw man ɲi a ko ile fana bɛna sɛgɛn dɛ i bɛna to kelen na ele bɛ fɛ ala ye diɲɛ dan kura ye wa i ni mɔgɔ ye ja a bɛɛ y'i ɲɛ wa o fana tɛ kɛ
mais fila juma le b'a la sisan fila juma b'a la ala minɛ n'i ka ala minɛ i ka fɛn minɛ dɛ n'i ka ala bila ka wari minɛ i ma foyi minɛ dɛ n'i ka ala bila ka bonya minɛ i ma foyi minɛ dɛ n'i ka ala minɛ ala bila ka daraja minɛ i ma foyi minɛ dɛ n ka min fɔ nin bɛ bɛɛ ban fo ala ala kara ko alayhi salatu wasalam inna allaha yastahi an yu'azziba zi shayba an yu'azzibahu bin nar ala kara ko ni mɔgɔ min si gbɛla an bɛ ɲɔgɔn filɛ mun si gbɛlen ana magbe n'i ta magbe i ka baara sɔrɔ ayiwa kuma fila i ko a magbe i mana ko ala gbɛ Allah Ta'ala ka kira ko alayhi salatu wasalam ala bɛ maloya mɔgɔ min si gbɛla silamɛya la k'a b'a dɔn jahanama na o maloya b'a la kuma nin kɔrɔ ka ca a kɔrɔ kelen mɔgɔ dɔ si yɛrɛ tɛ gbɛ a sini a tɛ gbɛ joona mais a sanda o gbɛla mɔgɔ san 70 a sida ma gbɛ a gbɛla n'i ka nasi kɛ daga la n'a sera yɔrɔ dɔ a tɛ gbɛ voilà f'i bɛ to ka ji k'a la mɔgɔ si bɛ gbɛ i san 20 40 60 70 e de ye cɛkɔrɔba dɔ ye o ala bɛ maloya k'i le don jahanama na ala ko ko n tɛ sɔn kelen mɔgɔ min ye san 30 san 40 kamereni de a si gbɛla si min b'a la a yɛrɛ gbɛla k'a sɔrɔ a san man ca ala yɛrɛ fana bɛ maloya ile ma ni ye silamɛ ye mun na bɛ yɔmɔ mɔ a la o to yen an y'o to yen ten an ye ɲɔmɔ to yen n y'a kuma kɔrɔ de b'a la an sigilen bɛ min ka da la a kɔrɔla a si gbɛla donc an bɛ mun kɛ sisan kira ka hadisa kelen inna hazihi al-qubur mamla'atun bil-zulma fa inna allaha yunawwirha bi salati alayhi Allah Ta'ala ka kira ko kaburu an bɛ kaburu la a dibi de b'a la i k'i ya su don a fan bɛ dibi la o ka ala kirama mun de b'a nɔrɔ a ko ka sɔli kɛ ale kan a tigi o de b'a nɔrɔ a ye salatul fatih siɲɛ 3 kɛ ka kɛ hadiya ye ka di deguka ni a tɔw bɛɛ ma salatul fatih siɲɛ 3 a b'o kɛ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ni mɔgɔ min fatura آمين. comme Gawusu ni Degoga n'a ɲɔgɔnnaw an'an Bawuramataw ni mɔgɔ min fatura ni ma den sɔrɔ i kɔ min bɛ nin k'i ye i tola la ni mɔgɔ min fatura ni ma furu cɛ ɲɛnama sɔrɔ min bɛ nin k'i ye i sɛgɛla ni mɔgɔ min sɔnna ka fatu i ma muso sɔrɔ min bɛ nin k'i ye i sala siɲɛ 2 ni mɔgɔ min sala i ni jɛɲɔgɔnw ka diɲɛ ko kɛ o ɲinani kɔ ma nin k'i ye i sala ni mɔgɔ bɛ teriya la ni kelen tɛ yen juru b'i de kana
degugate leki do tugu a farsogo be bulan civil lekim amako tola ite se ka ri o grake kana bla deguga koro ato dum tugu ana tobe amako tola ite se ka Coca-Cola sumani ta kana jama nga mi fo ni kani beke nyongo kan amako be mina be ole anga mi ka sisa angaro iba ke doye dobaki mo si kana bla kuna ko 2021 22 23 ibe sala nyina le non mais je le ka file nyina ko 2023 be kinyana wallahi mosina ko kasi ki ya projet o ke ibe nas amena sidi shuka temme mais moule bena dia ole ya me minan na mo wow amamme na ambola Arafat maulidi lo na ala me makatia maulidi lo na antume terrain kan Arafat mo fe na mo ala me maulidi keneka na Arafat mo ka dem sen flamin be mi e Jallo ani Salifu namo mo ka dan Watara be nam Fatu Nurumbe ne ko ma na ngame duwo ke tokorwa koro ye aja Fawziyate ay adem so Fatim te nam achete Kulibali nam Yakum tume Arafat tala yakute Allah ngatola alule na amo fala mawdidi lo bi Salifu yatle wolom lay Allah tabe alay de amo ko tola alule bolo aye dem senye anye duwo ke aye sekata jambe kuma min fola wa asra alatlala barala kado sokono ko ngole bendi bina tala lahara wow saya modèle jumeli make mais ni bebe kala ile dusu ka gbele alibi ni bebe kala ile dusu mamaya alibi no kile ni nga ile makoto fo ila fo dien ni ka modo ka ko fle ni ka 700 95% dien gol dien tigi ko mi ka dien dani dien tigi kuma ku kana tuba ko mais ni fen tigi ka fe mi fiye ta ke wa akanga keti fen ame mauludi le lawo mauludi le ni falaye afalaye fen dien tigi mo mi ka fe mi fabriquer fabrication be ala ya fabrication le kay na beta ala le ka dien fabriquer ala bana ka fanya na ko dien be mo ne comme aya ni rota diena aka na ni blom diena ko amena sa na ko na sara anna na nefe ni kamiye mena amena olema maulidi tile ya saki kono kata ala fe Allah kira ko tile ya saki kono kata ala fe na ki jogo nya o tile ka saki kono kata ala fe bi war be nyini ni adama de ka adama de di ka war nyini o bekela Allah dien kanun tera abeti olo ka yala ka muso do nyini miti taye ko ta ko kata ko do ka kibe war soro o te kala wa ala na misoma ka boya kiti yoro fo dien yoro do kata fen kurun do takabla i pochila kibe war so o te kala wa Allah bekela war tigi ma finyana mi ala e ku ye farala wa aya fi ama fi ko yani doni bena le soro aya fo Allah ta'ala ka kirabba ko sayyidina Ali ma naam alaman nafalana baraka ala kirala ko ya Ali arba'u khasal ako jonnani be ko nyannani be ako mina shaqa kuna ngoya tamasedi ko nyannani be ko e mo la kuna ngoya le sayyidina Ali ko ala kirama ko afole muye ako jumudul ayn mo mi nyaka gbele mo do nyaka gbele de ko jumu o korole malubali ari kan ti malu ko jumu
ima ya ala kira tun bɛ maloya alayhi salam a maloya kojugu fo ka sɛbɛn ko kira bɛ maloya komi kɔɲɔmuso bɛ kɔɲɔ bon na kɔɲɔmuso kɔɲɔ bon na langara bilennen b'a kun na a ka kuma man ca a sigilen bɛ k'i mafa a tɛ se ka mɔgɔ filɛ ten a kun birinnen bɛ mais kira ka jugu ka tɛmɛ o kan parce que kira bɛ exemple yira mɔgɔw la ɲagbɛnɛ a bɛ sɔn ko bɛɛ ma o la ala kira ko a y'a kɔrɔsi malobali tɛ limaniya mɔgɔ ye ta ye diɲɛ yɔrɔ si malobali ye jɔn ye fɛn min nana da a b'a fɔ a tɛ kuma miiri man ka kuma nin fɔ yan ni cɛ man ɲi nin man ka bɔ ne da a bɛ don yɔrɔ la a mako t'a la an karamɔgɔ malobaliya man ɲi o b'a fɔ ma ko a ɲa jara i m'a ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ma ko i ɲa jɛnnen bɛ o n'o ko i ɲa jɛnnen bɛ o k'i nɛni de yan tɛ an sigiyɔrɔ ye wa yan muso min ɲa jɛnnen ale bɛ don yan a bɛ yafa han a bɛ don n'a a dotɔ fana a b'a bolo bila dɔ kunna k'o poussé ten jamana ka dɔ poussé ten k'a lɔ dɔ kunna i ɲa jala de sira tɛ kɔfɛ wa sira ye kɔfɛ yɔrɔ de ye mais kɔrɔ de bɛ kuma nin na ala kira ko alayhi salatu wasalam ko a ye maloya ni ne k'o kɛ kɔrɔ de k'i ye malobali de ye t'a tɛmɛ kɔfɛ ni bi tɛ ni muso bɛ na ten n'a balila cɛw la a bɛ yɛrɛ yɛrɛ de et puis n'a bɛ na tɛmɛ a bɛ samara fila bɔ ka bila a kama kɔrɔ ka tɛmɛ mais sigi bi a bɛ na sigi sen kan o bi a bɛ sigi sen kan yan ni ka cɛ o cɛ ye a da ka jugu a da ka fari n'a bɛ kuma a bɛ malibaliya kan fɔ ni dɔ yɛrɛ b'a a muso nɛni walima a b'a den nɛni malibaliya kan a b'a fɔ para limaniya mɔgɔ tɛ a bɛ limaniya yɛrɛ la kɛlɛ man nkalon tigɛlɛ kuma dɔ fana bɛ yen ko non k'a tɛ malo a tɛ sirala ɲɛ a bɛ siran na mɔgɔw ɲɛ ka siran mɔgɔw ɲɛ bɛ na ni ala siranya ye e bɛ i m'o faamu ka malo mɔgɔw ma n'i tola la i bɛna malo ala ma n'i ma malo mɔgɔ ma i tɛna malo ala ma o ele karamɔgɔ ye jɔn ye ele i karamɔgɔ ye jɔn ye mais i bɛ ala lɔn wa i bɛ jɔn de dɔn i bɛ ne de dɔn mais n'i ka malibaliya kɛ na i tɛ ala sɔrɔ i ka kan k'a lɔn ne bɛ taga la bɔbɔ Mauritanie na n bɛ taa ko dɔ ɲagami i tɛmɛtɔ mɔbili la i ɲɛ bɛ Maliki lɔri na n tɛna taa yan bi dɛ bi taa ma bɔ ma kɛ ala ye wa i y'ala bɛ ne de da i k'olu tɔgɔ i k'o ɲagami yan i k'o juru min sɔrɔ wa mɔgɔ bɛ malo mɔgɔ le ma o an terimuso dɔ bɛ yen an terimuso a bɛ yan bi a bɛ yen dans les années 90 an ka association kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ décembre na bɛɛ ka Abu Babashi dɔn min banna sisan Abu Babashi Yopugo ani Mukhtar an bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ a da de k'a fɔ n ye lɔndɔ tile saba saba sun a b'o don ka caya a bɛ nafilaw seli su fɛ donc sɛri mun tun bɛ an bolo an ko non k'an ɲɔgɔn t'a la n bɛ kuma na a bɛ nin na an ko an ɲɔgɔn t'a la a yɛrɛ ko ne ma k'ale tagala o fɛ yen o jɛnɛ frère dɔ bɛ yen ale bɛ AMC la ani frère nin bɛ to ka sigi ka ala ko baaraw kɛ lɔndɔ 31 k'ale sɔrɔ o jɛnɛ ale kɔni t'a Abidjan bi dɛ bi kɔni an bɛ taa chauffer de Abidjan ka tɛ yan a ko ale k'i bila i yan minɛnw na voilà musoya minɛn ale k'i don o la ka bɔ mais min ye kojugu ye dɔn bɛ taa kɛ yɔrɔ min f'i bɛ tɛmɛ kameleni ka da la de o kameleni fana an b'a la kɛra cogo di depuis 21h ale nana sigi lampadaire kɔrɔ n'a y'a courant français arabe a b'o filɛ a tɛ don
nini nana naka kete abaye abetadu akuntola la kuntala ngometa reposer 1 heure fajr wala may Allahu Akbar. Maintenant elle son problème c'était quoi? C'est pas un problème en tant que tel. Aka question de poser quand. Quoi est-ce que aller matrani? Est-ce que aller kakala koso? Est-ce que quoi aller faire aller kaka kamenen le koso? Eh on il est à la koso. Imalo lao. Natani ka ka ifatao. Ikra mogoto. Malo bali. Obe temela ba fa ko oh bah voilà à demain. À demain arrêtez. والله تين صحيح والله جمود العين نعم على كرافو سيدنا الإمام مغمي نجاني أكون أبويا سيدنا ليوكا فلانا يا رسول الله أكو قسوة القلب مغمي تسكو جانا أتسكو جانا نكورو واجل تدو أترولا أي أبدا ibe kuma fɛ ka dɛsɛ ala ko ko mɔgɔw dusukun tama fɔ kuranna na ala ma fɔ ko o dusukun bɛ komi kaswa kal hijara a bɛ komi fara i b'a wele sisan k'a sigi k'a fɔ ɲɛna i kana kɛ ten i k'a dɔn ten a bɛ kasi ka kasi ni kasi banna a bɛ taa daminɛ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko n m'a lɔn fɛn min bɛ n na o i k'a lɔn i dusukun jara adamaden kɛla cogo o cogo i kɛla cogo o cogo limaniya bɛ yɛlɛlen a bɛ jigin ni limaniya yɛlɛla i b'a dɔn i t'a dɔn ni limaniya yɛlɛla sundo bɛ caya ni limaniya yɛlɛla radio bayani bɛ lamɛn ka caya ni limaniya yɛlɛla kuranna bɛ to ka kalan ni limaniya yɛlɛla kɛlɛ tɛ yen i ni den tɛ kɛlɛ i ni muso tɛ kɛlɛ i ni cɛ tɛ kɛlɛ ko non diɲɛ kɔni diɲɛ tɛ foyi ye limaniya yɛlɛla n'an nagasi la bayan bɛ datugu Bob Marley bɛ lamɛn n'an nagasi la i b'a fɔ ko tile saba sun cɛ sunkalo ma se fɔlɔ jaddidu imanakum bi la ilaha illallah ala kira ko a y'a limaniya kurakura la ilaha illallah ye parce que a ko limaniya bɛ komi fani a bɛ kɔrɔ tuma dɔ ala kira ka wajuli kɛ wajuli sela yɔrɔ dɔ sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ bɛ a kasi la k'a kasi ni sela yɔrɔ dɔ la fo mɔgɔw ka hinɛ minɛ sahaba ni ka mun bila a kɔnɔ ko ka bɔ bi la ko tɔgɔ ye ko cɛnni t'a la a bɔla kira fɛ ni kasi ye ko mɔgɔ min bɔla sisan misiri b'a la ale ya so bɛ 220 ani kasi t'a la don so kɔnɔ a sela ye wulada sela kasi n'a hakili jiginna kira ka wajulu ko kasi su désert nana se an bamuso min bɛ yen o ka yɔrɔw dilan ka wusunan don o ka a nɛgɛnɛgɛ wala ko mɔgɔ nɛgɛnɛgɛ o ka nɛgɛnɛgɛ paraw mais est-ce que haramu don est-ce que halala tɛ est-ce que alabatu dɔ tɛ mais tumana min ale k'o kɛ a nana kasi tugun o ko mun de bɛ yen a ko non kira kan waju n ka kasi min kɛ ni ka ye kasi tigɛla fo n surunyana muso la n y'a limaniya man bon o la kosɔn ni maître t'i la i bɛ to a la parce que ni maître t'i la i bɛna ko dɔ miiri k'o de ka ɲi o de man ɲi ale ka min kɛ nin ko baraji de donc ale ka kasi daminɛ ka kɔ segin a bɛ nafa ala kira ye kunu i ka wajulu min k'a kan kun minɛ mais n taara so kɔnɔ n muso ka n y'a limaniya bɔsi a natɔ a yɛrɛ b'a yɛrɛ jalaki a tɔgɔ ko Hanzal a b'a fɔ nafaqa Hanzal ko Hanzal kɛra nafigi ye a kama yɛrɛ ni ma a bɛ fɛn min fɔ a da la ja t'a kɛ ale kɛra nafigi ye ani Seydina Abubakar ka ɲɔgɔn ko ma alayhi salam Seydina Abubakar ko mun de bɛ yen a ko ale kɛra nafigi ye Seydina Abubakar ko wallahi i ma ka ye ka sɔrɔ a m'a kɔrɔlɔ ko ɲuman miiri ni mɔgɔw ye kana ko jugu miiri ni mɔgɔ ye n'o tɛ wo bɛ ci la don dɔ dɛ a nana se ala kira ma alayhi salam a ko k'ale kɛra nafigi ye kira ko i ma kɛ nafigi ye i sigi a k'i sigi a ko mun kɛra a ko kunu wajulu donna ne la ma sunɔgɔ siranya bolo mais n muso gɛrɛla n na donc a ka n ya limaniya ɲagami ala kira ko ya Hanzal law kuntum ala hazihi alhalati abada la safahatukum malaika ala firashi wa ala tur walakin sa'a la hawla wala quwwata
ala kɛra ko Hanzal waajuli donna i la tuma min n'adamaden tun bɛ ten wagati bɛɛ i tun bɛ siranna n'an tun bɛ ten wagati a ko walayi mɛlɛkɛw tun bɛ jigi a bɛ n'i sɔrɔ dɛbɛ kan o b'i fo a bɛ di n'a bɛ bɛn o b'i fo a ko mɛ lɛri ni lɛri an tɛ kumana basi kɔrɔ yan an ye wuli dɔrɔn an dontɔ mɔbili la a banna de mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sɔnko dɔ b'i ɲɛ hali kunu an bɛ Saint Michel n ko n'i bɛ fɛ yako ye ɲɛ a bila i kunna ko dɔ ka fisa ka tɛmɛ i kan n'i bɛ fɛ yako ɲɛ i ya diɲɛ latigɛ la a bila i kunna o mɔgɔ dɔ fisaya ka tɛmɛ i yɛrɛ kan n'o kɛla i bɛ fisaya ka tɛmɛ dɔ kan kana to a bɛ fɔ ko ile ka fisa nin bɛɛ ye dɛ adamaden m'a bila kun na ko dɔ ka fisa n'a ye ale tɛ se Seydina Ali ko ala kɛra ma ko n k'o faamu ko a sabanan ye mun ye a ko b'o dɔ la amal mɔgɔ min y'a nata ka jan ele bɛ décembre salon de la décembre salon ele b'o sara la 1000 i kalo 4 ni ye o juru b'i la i ko non décembre salon yɛrɛ n yɛrɛ tɛmɛna o kan ko fo a mɛt ka taa sɔrɔ cogo min n ye n ta sɔrɔ ten ne na mɛt bɛɛ tun tɛ wuli an civil ya on a fait le même étude maintenant qu'il a plusieurs immeubles forcément n bɛ n ta sɔrɔ ele tora la wagati lo i m'a ye n'ala ka b'i sɔn n'a sera hali bana a b'a d'i ma m'o faamu walahi n'ala ko k'a b'i sɔn hali bana ni k'i ta fa a bɛ taa d'i ma i m'o faamu n'ala k'a b'i sɔn n bɛna misaliya kelen ta yan tɔgɔ ye de Wulan Civil ala ko le o ko n bɛna i sɔn ajɛmɛ mɛri bi 16h mina i sɔn ajɛmɛ mɛri la misiri bɛ mɛri kɔfɛ i bɛna taga seli ye ni selila ka ban i y'a sɛgɛ banna parce que i teri min n'a fara la o teri in de ye directeur ye yan fɛ ale de bɛ n'i ka dossier ta o de bɛ ala ya programme na e de dun bɛ yan 14h sera dɔw ko n bilasira mairie la ko a tɛ kun na n tɛ se fo n ye sunɔgɔ est-ce que tagalɔgɔ b'i la wa non n tɛ se ka taa kunun bɛɛ ye la n tɛ taa a tigi k'i deli n ko n tɛ se ka taa n tɔɔrɔ la fo n ye sunɔgɔ n m'a ɲɔgɔn caman kɛ wa a ye taa donc n'i sigila ko bon d'accord vraiment i kɔni vraiment i kan sɛgɛ dɛ an ye taa ele taara so la k'a la an sara sejo salamu alaikum wa rahmatullah a bɛ ɲɔgɔn fo la i teri nana a bɛ di bon ne yɛrɛ ma la a fila la mina n b'i tɔgɔ fɔ a ko n y'a fɔ Alifa Watara bɛna fɔ n y'a fɔ Watara donc an ka ɲɔgɔn filɛ ka ɲɔgɔn filɛ tɛ mais a bɛ di n y'a cɛ a bɛ cogo di i bɛ min sisan n bɛ Wulan Civil bon d'accord an ye ɲɔgɔn ye ka baro kɛ i bɛ mun kɛ k'i ya dossier ta tagalɔgɔ tun b'ile la dɛ mais n'ala ko a t'i sɔn hali ni wari b'i bolo i t'a sɔrɔ i fa i wolofa a bɛɛ b'a bolo a t'a di i furucɛ a bɛɛ b'a bolo i bɛ sa galère la a t'a di i furumuso a bɛɛ b'a bolo i t'a sɔrɔ tuma dɔ yɛrɛ u bɛ wari in d'i ma a b'i poche la 100 yanni i bɛ bɔ 13 fili k'i bɛ se ka so ma ta i ta tɛ o mais a t'i poche la wa e de m'a fɔ k'i ta lo wa e de jigila o m'a tigɛ wa ala kɛra ko law tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu qayra yaghdu khimasa wa yaruhu bitana ala kɛra ko n'a ka ya ko to ala ma a kan ka to ala ma cogo min wallahi ala bɛ na sɔn komi a bɛ kɔnɔ sɔn cogo min kɔnɔ bɛ taa dumuni ta ka na diya den ma sɔgɔma ni wula fɛ ala b'a d'i ma a b'a d'i ma i bɛ se k'a fɔ bi ta ka dɔgɔ ala ka Dawuda tigɛ fɛn bɛ don a kɔnɔ ala ka bɛɛ ban wa ma min dabbatin fil ard illa ala sabatɛ a laban a ko ala kira ma a naaninan ye mun ye min b'a yira k'a fɔ ko kunangoya lo ala ka kuma laban ko hubbu dunya diɲɛ kanu i ka mɔgɔya diɲɛ kanu ka ca sigi ka filɛ a laban man ɲi a tɛ si sɔrɔ n'a ka si sɔrɔ a si tɛ diya
ibe diyan kanu magalon ayi mais ibe nafolotigi lon ayi nafolotigi ye jɔn ye anu fɛ mɔgɔ min ka miliyari caman sɔrɔ nafolotigi le ye o a bɛ daraka don mɔgɔya juru t'a la a bɛ tilela don mɔgɔ ka juru t'a la sura mɔgɔ ka juru t'a la a b'a ka so kɔnɔ ma ban wa i bɛ mun de ɲini na ni ka dɔgɔ i ɲɛna kɛ ni bɔsilila tuma min i bɛna lɔn k'a ka ja i m'a ye mɔgɔ tɛ fɛn de lɔn fɛn ni bɔsila o alu yɛrɛ aw wulila sɔgɔma mukadamu mun jigila a kɔnɔ an bɛ taa Watara fɛ yen an bɛ taa Deguga fɛ yen ma jigin a kɔnɔ k'Ala bɛ se ka mɔgɔ sen minɛ k'a tɛ bɔ parce que adamaden degela fɛn min na a bɛ k'i ɲɛna komi wajibi de ni degela fɛn min na c'est à dire a bɛ jigin kɔnɔ sɔgɔma dɔrɔn bɔn an bɛ taa wula fɛ i ta tɛ sɔgɔma ye tigi bɛ sɔgɔma la o i ta t'i sen ye n ko dɔ bɛ se ka wuli ka seli daga ta ka bɛn ko AVC k'a sɔrɔ hubu dunya diɲɛ kanu le bɛ mɔgɔ sɛgɛn Seydina Musa alayhi salam Seydina Musa le ko Ala ma ko Ala karisa ko n y'a f'i ɲɛna o k'i y'a ka ko dayɛlɛ ko a sɛgɛnla Ala ko Musa ma wallahi n tɛ yafa ma Ala k'i kale a ka i ka lɔn n'a i ka Ala tɔgɔ lɔn ne le ka Ala tɔgɔ fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛna a m'a lɔn mais peut-être alu bɛna lɔn a kɔrɔ la i bɛ Garange lɔn wa personne ne connaît Garange ici hein il était qui footballeur quoi brésilien voilà Garange mais a tun bɛ se mun de la dribbling Ala ye Garange ale ye dɛ i b'a mɛn k'i b'a minɛ yɔrɔ min a bɛ bɔ yen a tɛ yen a bɛ se dribbling la kabako ni k'i ya ko bɛ taa anw y'a lamɔgɔ de wala anw kɔni an b'a lako de la jɔn de k'o f'i ɲɛna a ka f'i ye k'a sɔnna a ka f'i ye k'a sɔnna i y'a batu la wa k'i sigi ten dɔrɔn anw y'a lamɔgɔ de anw tɛ don ten anw tɛ bɔ ten ka ɲigi mɔgɔ wɛrɛ la ka ɲigi mɔgɔ wɛrɛ i bɛna mɔgɔ wɛrɛ nin lahara a bɛ don alijinɛ na k'i to yen fɛn fitinin kelen pe kama Ala kira ko alayhi salatu wasalam law aqbala al-arifu illa Allahi alfa sana summa a'rada anhu sa'a lakana ma fatahu akbar mimma qadar Ala kira ko Ala mɔgɔ n'a ka ɲɛsin Ala ma san kelen bɛ a b'a Ala ko kɛ n'a k'i kɔ don Ala la lɛri kelen dɔrɔn Ala bɛ dimi a ka san kelen bɛɛ kɔ o de kosɔn Ala mɔgɔ bɛ siran ka tɛmɛ min tɛ Ala mɔgɔ ye Ala mɔgɔ bɛ sigi ka miiri n na nin kɛ Ala la a ma bɛn n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tugun fo ka taa n sa min tɛ Ala mɔgɔ ye ale bɛ nisɔndiya de mais ale fana i kana ɲiga a la i m'a sa waati dɔn a ko Seydina Musa ma cɛ min k'i tini n tɛ yafa ma Ala dimi kojugu Ala ka mun fɔ Musa ye Ala ko ya Musa walaw sala dimaghuhu وفاد عينيه مع الدموع ورفع يديه حتى يسقط لم أغفر له أكون سمع na kasila ka kasifa sɛbɛ bɛ bɔ la n'a ɲaji bɛ banna n'a k'i tɛgɛ kɔrɔta ka ne Ala deli a tɛgɛ nin bɛ ja fo ka jigin wallahi n tɛ yafa ma est-ce que Ala ka jugu wa Musa ko Ala ko mɔgɔ sɔn a ko innahu yuhibbu dunya ko diɲɛ ka diya ye ka tɛmɛ ko an kana diɲɛ diya ye ka tɛmɛ ko wagatinin dɔ bɛ na wagatinin dɔ bɛ na Ala kira alayhi salatu wasalam lɔnà ka kuma dɔ fɔ a ka bɛɛ hakili fɛ Ala kira k'i dɔ jama tɛ la ten a ka sahabaw fila ko n bɛna ɲininkali dɔ kɛ sahabaw ko Ala kira ma k'o ye mun ye Ala kira ko ayna al-awwalun wal akhirun ayna an-nuh shaykhul mursalin ayna Ibrahim khalilur rahman ayna Idris
رفيع رب العالمين. أين موسى الكليم بين سائر الأنبياء؟ أين عيسى روح الله وكلمة؟ أين محمد خاتم النبيين؟ أين أصحابه الأبرار؟ أين الملوك؟ على كرك عليه الصلاة والسلام أكون مفتاحين نيجا فلما بمي نعم وتكبرولا لابا مو تعلمي نعم على كرك كوكو شيخو ب نمينون بكا تشوربا بمي ويسيدنا نوح يا بمي نمينون بكا جمي توكو إدريس على كرك مين كروتا أبمي نمنيوم بك خليل الرحمن على كميكا تيري مي إبراهيم أبمي على كلا كنيلك موسى بمي موسى ميني على بكما ديرت أبي رجومي أكون نبأ نيجا إيسا بمي مي بام فروتشما ني الله يكون مكان كلاي أبمي أقول له بنا سي أيا محمد فنا بمي الله أكبر سيد البشر أيا محمد جنيو بمي صحاب الأبرار ما نبايرا أنا نسرا واجلو كان كم غسرة وتم غفقه أي أسمع mais an o signi be do le placer da namo tiens o be ante do placer da an fa o be yan fay namo alhamdulillah an fa o be yan fay o ni ba an flela tiens an ba o be nam an signi be do placer da lo no be na fo fana ko nunu tumbe kabako le ni e bi femi kabako e ajele yo amaje yo abina ketele vraiment amano an yoko to ala bolo inshallah ajala yo amaje yo ele sigi la do ko fe chugo mi do bana sigi ko fe a wakati ti bolo akayoro ti bolo ake jen ni ti bolo abe malikal mulki de bolo jabbar baray mi anya baranyu manke anya duzukun sania ni le sona ka sigi do place la ibe so do be sigi place la sigatola ni le sona ka ke do fay ankara mo iye do denye wallahi ele ta dum fana bina fo ko na tumbeya baba tumbeya do ba fo ko yere ko wala mamma do ne sora ni sanfla drom ma bana ne sora ni sanfla drom baba bana o be kele do ta be bunya nyana sayale kan ga mo sran ka te me fe beka allah ima ala kana ko suratu hudu ka le shibe wa ameta kuma banime albi mauludi kelen no amba inshallah ka ala kana ni ngali salatu wassalam ako ala kana ma ko lahara kana ka mo hakli be jigi yadde mayala wa amen est ce ka to lahara yakli be jigi musola yakli be jigi fatala ala kana ko yoro sabala mo hakli te jigi mo ko la yazkuru ahadun ahadan يورو سبا عند الميزان عند الصراط الله أكبر وعند الحساب تمانا من وبنا فكايتا ميزاننا والله يتعلق قواد مدن وربي يليكو ميزاني الله اللي بيفعلوا اي اكل تجي فاكو كماتي mo wara fama ya kiri te jigi furu chako ya kiri te jigi furu musuko iyera ko nafsi ne yere yafiru al mar'u min wa abihi ako yoro saba mo hakiri te jigi ani wakati me ko ay sirati tige sirati tige to ya kiri jigi musuko yo ala an kisi ka antanga manga mi tungala an fe tumana men no o bil filale hakli be musola o bul be jigilale ya sokono iba fo tuma sheri se mi jobo la ko che o muso to yi me jowo ye bolu suna lo fana bolte ala kara ko na gbana ye ta fana ye suna le Umar bin Abdul Aziz wallahi kiraw bɛɛ datugula mais a y'a tan na ale de tun bɛ yen a y'a ko bɛɛ ala ko waati min ale bɛ na sa k'a sɔrɔ bɛɛ bɛnna ya mɔgɔ sɛbɛya ma bɛɛ bɛnna ka ala ko ma waati min a bɛ na fatu ala ni to la fatu bana na miniti damani a kan ka sa teri dɔw nana fo
atele nunu ko ma fi ka avenir duma le bla ideu ala ka demu dima a de meta demu ngani ko Allah akome ika mun bla uye o ka diyan la tigela ako mo ma kayin wuli kan sigi ayi lasigi a be fa ka kuma o ka lasigi ako ala ma den jene ma den fla ko Allah kasura de ka ta mo ngani ko e kala o be so kuma na kuba den fla le be ne bolo den fla o ko den chama bane ako fla le be bolo ako fla koro na mi sonanta makatu ala ko yende kele mi bananta maka ala to yende kele mi sonanta makatu ala ko ala bena le tata Allahu akbar ante tin flalo chamante nele ka dien le dlan ka blanye e ka barasoro loko so ni be do ko longolo iye be fa ka do ke ikoy afo ala ya ala joma nalaka alaji koma anni jimbe ka miliyar soro te nyabo afe o no ya fangantanya o te fana de mogola mogo bina nyabo fe والمصطفى المحبوب طبعا وقربة عليك تقدس ذاتا ثم كبرا وتربة عليك أقول وأنيه هوى ومحبة عليك أحب رسول الله شوقا وحزبة لعلي قد أنحوده لا أبلغ عليك أحب النبي الهاشمي يا محمد تعالوا فإني لنبي محمد فلا قدر إلا دون قدر محمد تزينت الدنيا بنور محمد سعي الناس مرعوب بباس محمد سنيت إلى مده نبي محمد جرائمنا تمحى بجاه محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد لولاه ما خلقت شمس ولا قمر عليك لولاه ما ألقيت أسر ولا نذر عليك لولاه ما أنزلت أي ولا صور عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عليك الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله عليك ويقول النبي الهاشمي يا محمد أجل الورى زادا وأسلا وماتدا وأطيبهم نفسا وأطولهم يدا أتوب له الرحمن نشا ومولدا فما زال ممن خالف الحق يبرأ على كل فن فضل الله فنه عليك على كل فن فضل الله محي الدين فن شيخ قنته عليك على كل فن فضل الله فن إمام الدين شيخنا مالك قنته عليك على كل فن فضل الله فن بهاء الدين شيخنا خادم الرسول عليك بأن فرد الدين القويم وسنه عليك فقد ساس إنس الخلق طرا وجنه عليك أن نظرا في الخلق تعلم بأنه أحمد لم ينشأ ولا هو ينشأ عليك أن نظرا في الخلق تعلم بأنه ككالم الرسول لم ينشأ ولا هو ينشأ عليك دنا فتدلى قاب قوسين إزدنا عليك دنا فتدلى قاب قوسين إزدنا عليك فنال المنى عفوا وزاد على المنى وهذا السناء يبهره الشمس بسنا قياس الورى المؤذي للدين والدنا فلا الإنس يستصغي ولا الجن ينزغ عليك تقدم فيهم وهو عنهم مؤخر عليك مطهر الأسرار الفؤاد منور عليك من النور ما بين الأنام مصور عليك صفي نجي مصطفى متخير عليك فيدري الذي يبني ويكسي الذي يكسي عليك فيا ربي يا رحمن فاستر عيوبنا آمين فيا ربي يا رحمن فثبت قلوبنا آمين فيا ربي يا رحمن فاغفر ذنوبنا آمين ويسر لنا المقصود في الدين والدنيا بجاه شيخ عيدنا ويسر لنا المنى وعبد عن اتجاه ذي النور والسلام وصلي على المختار ذي سودة الألوي